Paglawid ah. Itong kainan niyan, yung bracelet na Jubilee style. Itang latik. Iba kantine naman kanyan din eh. Sana. Aro? Aliyan naman dyan mo na yung masulod. Dire-diretso under Wala na. lang problema rin. Eh. Basta mo paborin yung baterya. Pati tinok nang ni ting oras, papalit mo na itambing baterya. Baterya na eh. May kakalingwan. Kailan mapa-stock lang baterya na eh. Kaya man magagamit, oh. Hindi mo? Something, no? Baterya yan.